Rasa ni takuti bukuk song haino hai lamsok piro norok no horjelai tibio. Tini haino hai sini logiwo tongo GMP Central Committee ni samung sarinai adong niakhaiba TTADC ni kesang CM borong ganang sar Rara Soron Dev Borma bini bisingte tabuk ni je political situation choli tongmani present je political situation obono sinane jeng saitok layana ga phadikai sanno pulano lamsok na layana sine hoj laitibini mangpliwo ni bisingte sanno pulano lamsok go hoj laitibini mangpliwo bai dong sagra desak itu kaham sakto kaham কিন্তু দেশের রাজনীতি পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনীতি পরিস্থিতি তো ভালো এখানে আছে মিয়া বিধানসভা একটা পবিত্র জায়গা বড় ব্যাপার না হতো আরো একজন বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা মন্ত্রী পরিষদীয় দল নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী বিধানসভা বাইকে চলি নাই মানে দাম খাইনাই সমস্ত কিছু যে নিয়ন্ত্রণ খাইনাই স্পিকার পরে না পরিষদীয় মন্ত্রী নিয়ে একটা বিশেষ অবদান তো কিন্তু পরিষদীয় মন্ত্রী নিয়ে পরিষদীয় নিয়ম কানুন সমস্ত কিছু খাইয়ে যেভাবে বিরোধী দলের নেতানো অপমান অপদস্থ এবং জাত গোষ্ঠী থেকে একেবারে নিকৃষ্টতম কগলাম একজন মানে মিনিস্টার সংবিধানের নামে শপথ নাবই जों बेबागनि केबो खाजा निया केबो फिकुं निया बेबागनो समान बेबे नायना किन्तु आरो नों तनाय तिप्रासा नोंनि जाताहाय नोंनि गुस्टियाहाय नरकाहाय आहाय खैये মানে সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী আবার কোন মতেমেন্ট ঠিক এরকম অবস্থা চলিত মাঝখানে আবার আবনে আগে তামনা বিধানসভা চলি 11 তারিখ থেকে 11 তারিখ হতে কিসের স্ক্রিপ্ট তেমন নাই এতদিন তো এটা বামফ্রন্ট সরকার স্ক্রিপ্ট নিয়ে হ্যাঁ দাবি তো মানে পলিটিক্যাল দাবি কিন্তু এই পর্যায়ে আন্দোলন খাইনানি নাংখামতে ঘটনা করে কারণ স্ক্রিপ্ট তেমন নাই আবার যখন 1979 সালনি 19 জানুয়ারি যখন বামফ্রন্ট ও বিল পাস খাইও 60 জন এমএলএ বিসঙ্গে 56 জন এমএলএ 56 নাম্বার এমএলএ টিজিএস নে 4 জন এমএলএ এবার ইয়াকি সবাই ওয়ানসাতি প্রাসা বেবাক নিলাই ও বাসনো স্বীকৃতি রেখা দীর্ঘ কংগ্রেস নি সরকার স্বীকৃতি মাইয়া রাজামাল থাঙ্কা স্বীকৃতি মাইয়া সিনি তিপ্রাসা রাজা তিপ্রা সনিকক রাজানি কক সনে অধিকার করে আবে পূর্ণানি অধিকার করে বামফ্রন্ট অধিকার খাইছে আচ্ছা কোনো জায়গা সিজাক করে যে বাংলা স্ক্রিপ্ট ব্যাংক নাই রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যাংক নাই তাহলে বাকি ইনখা ভাষা যখন স্বীকৃতি মানখা সিনি রাজ্য আপর বিয়াং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তো মানে বেবার নজা স্কুল তো মানে বাংলা মিডিয়াম স্কুল লেখাপড়া খালি সিনাইছে কতজন তো আর পুরা স্কুল ওনখা কলেজ ওনখা বাংলা মিডিয়াম ওনখা আস্তে আস্তে দিনকাল পরিবর্তন ওনখা বিষয় ওনখা নিনি সারা পৃথিবী নি ইয়াফাও ফাইনানি বান্তাংখা মোবাইল ইন্টারনেট কম্পিউটার সমস্ত কিছু মিলুই সারা পৃথিবী গ্লোবালাইজেশন সেন তাবক দं इनका साबि कारणे सारा पृथ्वीओ नों एरि बिरि जाना गांकाय सारा पृथ्वीनि जे लैंग्वेज ओ लैंग्वेज इनका ताबो डोमिनेट खायो सारा पृथ्वीनो बोला जाते पर इंग्रेजी इनके इंग्रेजी माध्यम स्कुल खुलका सरकारी प्रतिष्ठान खुलका विभिन्न बेसरकारी प्रतिष्ठान खुलका विषय फाइका नेट इंटरनेट फाइका साबि कारणे इंग्लिश नि कदर बारिखा সেই দিক থেকে इंग्रेजी तमनाय मीडियम पाइ माने लगलगी बरक बिसिबो तमनाय को बरक जेखाने जे भाषा चले माने बांग्ला बाय आजाका रोमान निबो चाहिदा फाइका साबि कारणे फाइनाय
স্বাভাবিক কাজে সেদিক থেকে কক কাকা বাংলা মিডিয়ামকে जों যারা ইংরেজি পড়লে সবটা বুঝিয়া ঠিক আছে কক করে বামফ্রন্ট ঠিক আছে যারা রোমান বাইসিনেই সিতুম যারা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইসিনেই সিতুম গাগাই যতক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যমতই আসা পর্যন্ত ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত বরং বিশা খাইতুম বরং ঠিক খাইতুম সেই মতে চলি দङ কোনো দেন দরবার করে কিন্তু বিজেপি আইপিএফটি সিনে গোবর আসন সরকার ভাবেন পরে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জার তুই ভাইয়া হ্যাঁ স্ক্রিপ্টনি ক্ষেত্রে তো খা মানে তাম নাই নি তাবক তো তাইও বেশি এই যে নয়া শিক্ষা নীতিও তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে না একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নাই তাম নাই রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা দङ নাই তারপরে ওরা ইংরেজি দङ নাই হিন্দি দङ নাই যাকে স্বাভাবিক কারণে তাবক তো তাইও বেশি চ্যালেঞ্জ সে জায়গা পাশাবো ঠিক আছে যারা রোমান স্ক্রিপ্ট শিখতো মানে শিখতাম যারা বাংলা শিখতাম তাও কারণ তাও সংখ্যাগরিষ্ঠ স্কুল 80% স্কুল খা তাও সরকারি স্কুল খা বাংলা মিডিয়াম যা ত্রিপুরা যত স্টুডেন্ট দङ মানে বিনি প্রায় বলা যায় 60-65% 70% বাংলা মিডিয়ামানো পড়লাই দংনাय बायदि 30-40% इंग्लिश मीडियम पढ़नाय दङ से दिक থেকে বিচার বিবেচনা খায়ে তবে দুটা নচলি দङ সুবিধা তো করে ঠিক আছে কালক্রমে যেদিন খাঙ্কায় রোমান স্ক্রিপ্ট মানো বাংলা ফানি মানো বা বাংলা তোমরা প্রশ্ন করে তবে আজ এরকমভাবে চলি দङ নিজস্ব স্ক্রিপ্ট নামে মানো যাক আবার ভবিষ্যৎ ঠিক নেই তবে হঠাৎ খেয়ে আবার বিজেপি কোনো ক্রিয়েট খাইয়ে যে এই ধরনের তাম নাই গন্ডগোল খাইনাयनि জায়গা সামরবই তাবো এই ধরনের ওরা পাতিনানে পাতা খাইতো অবতো সরকার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আং অরে পরে খাইনে গাকাই আবো কে আর কইনি সরকারনি মদতে ন এই ধরনের কাণ্ড কারখানা চলে ঠিক আছে স্ট্রাইকিং খাবো নির্দিষ্ট কালনিভাবে স্ট্রাইক খেলে ছাত্ররা নখলাকে গার্জেনরা কোনো কোনো জায়গায় নখলাকে তামো কখনখা তামো সালাকে মুখ্যমন্ত্রী মালাইলেকে আন্দোলন খেলেরা ওরা ভাইয়াই সাকা না আন্দোলন উইথড্রংখা তামনি বাকি উইথড্রংখা মুখ্যমন্ত্রী তামো সালাইতারা উইথড্র খাইয়া উইথড্র মুখ্যমন্ত্রী সালাইমানে ককাবো প্রেসনো সাইমিয়াপো মাকক সালাই থেকে প্রেসনো সাইমিয়া জাত ককলা আহাই খাইयै কিতিংলাই তাবো বরকनि बिसिङाव মানে দিদা তন্দ তামংখা তামনি বাকি হাইংখা তামনি বাকি স্ট্রাইক বংখা তামনি বাকি বাংলা বাই রোমান দুটা চলি দङ মানে তামনি বাকি বাংলা রোমান ছাড়া চলিয়া বানি সাকা তামনি বাকি মুখ্যমন্ত্রী মালাইমা কব বড় কোনো সাইমিয়ানি সালাইলাইয়া আমাদের লোকর बिसिङाव হরেক রকম সুমু ওয়ান সুমু নাইমু চলি দङ আগুনে बिसिङाव তাবক সানা থাকায় এই যে একটা নতুন বাজেট খা প্রায় 32,000 কোটি টাকার বাজেট ও বাজেটও কোন বলা যেতে পাবো বিরোধীটা নেবে বিরোধী তা খেমিয়া অনেকে বিরোধী যারা খানি রাখে বা সরকার পক্ষে কেন বিরোধী বা বিরোধী না বিরোধী নং নিনি বাজেট খাঙ্কায় নিনি দৃষ্টিভঙ্গি তামো तांनि सानाय रंनो बागै निनि बाजेटो तामो जागा दं रेगा बुसु बरत दंखा टुए बुसु बरत दंखा फरेस्ट पाटा मानजाक जागा 1.5 लक्षनि ऊपर बरत दङ बरो जागा इनकाम खायनायनि बागै तामो निनि बाजेटो दं कोनो उल्लेख दङ कोनो भूमिका दङ जागा हाजार हाजार बेकार युवक प्राय 1 लक्षनि काछाकाछि ताबो त्रिपुरा राज्य या करे बरो केबो तिनि तामनाय बुंबे केबो मैद्रास केबो चेन्नाई केबो त्रिबांद्रम हाजार हाजार आरो थाङो असुस्थ दङ थैयो गोथै पुन्ज प्रकृति फिमिया शिल्प करे कारखाना करे राज्यआव कथाके शिल्प खायनायनि कारखाना खायनायनि कोनो बाजेट दङ ओ बेकार जुबकनि सामुं हुमुं बाहायखांनाय चाकरि बाकरि बाहायखांनाय शून्य पद पूरणनि बागै तामो बेबस्था नानाय बाजेट कोनो दिशा दङ हंकाय बाजेट तामनि बागै कृषक
হুকবার খাইনিরা সে রাজ্য তারপর প্রায় 60-70% টিলা হাপং হাতায় রাবার কাইদি নিনি অন্যান্য হর্টিকালচার পয় কাইদি নিনি ফল ফগলা কাইদি খেত খাইনি মাই খাইদি 1 ফসল খাইয়া 2 ফসল খাইয়া এই যে গত কিছুদিন আগে ভিয়েতনামে থাকমানে তামনাই 3 বছর মাই চাষ খাইবেন পরে ও খেত সবজি চাষ খাই ওখানে ও জায়গায় হানো পাইকে ব্যবহার খাইনাই ভাইকে কৃষক উৎপাদন ভারি নাই মোরা টিলা কলাই তোমার জায়গা ভাইকে রাবার মানে তার নাই চাষ ভারি নাই কোনো পরিকল্পনা তোমার বাজেট কোনো দাতং প্রায় 2,500 স্কুল বন্ধ স্কলার মাইয়া স্কুল কলেজে যারা পড়ি নাই ইউনিভার্সিটি যারা পড়ি নাই ইঞ্জিনিয়ার যারা পড়ি নাই গাই বরফনি বাগै নিনি পরিকল্পনা তামত কোনো দিশা দङ কোনো তো করে কাজে এইরকম একটা বাজার ও বাজার তো না দङ বেকার যুবকनि বাगै না दङ লেখাপড়া খাইনি বাगै না दङ কৃষকनि বাगै না दङ যারা मुनि मजरा खाए रेगा सामदाङै जानाय बरफनि बागै ओमफ्राय सामनि बागै बाजायटाबो ना दङ और एम्स हस्पिटाल खुलुकनाय कक दङ बरफनि कक रेजाक प्रत्येक विधानसभा केन्द्र कैसे कलेज खुलुकनाय निर्वाचन प्रतिश्रुति दङ बाजेट दङ विधानसभा केन्द्र तो बाछिरगना दि तारपो कोनो साबडिभिजन कलेज से करिखो जंकुजला कलेज साबडिभिजन कलेज करिखो तब आंतां मानदाय दङ कक साबो ओ मानदाय बाजार से तब 8टा 12 स्कुल दङ ओ जागानि प्रत्येक बरनो नों सुइनाय दि मानदाय के कलेज दरकार 8टा जेखाने 12 स्कुल दङ ओ जागा एकटा कलेज मिनो मानो बाजेट कक दङ ओके এইরকম একটা দিশাহীন বাজার দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এডিসি 800 প্রায় 850 কোটি টাকা রাং বক্সিং দাম খানে 800 কোটি টাকা ওকে তব এডিসি না রাং ঠিক আছে আগে বামফ্রনে আমালো রাং তো বাজেট एलोकेशन करी फाइनो विभिन्न स्कीम बिजनते एडिसी सामु थांनानै स्कुप दं सेम गभर्नमेंट दं नाबुक तामते करी नाबुक तो बीजेपी सरकार तामनाय आईपीएफ प्रमथनि सरकार बनि सरकार से निजेनि सरकार एडिशनल रां होया विभिन्न स्कीम बिजनते जेटा तामैमोन तो टाक रह का किसिमसे अब निजेते सात रका खानायनि बागै निजेते बाग बटरानि बागै कमिशन बानिजन कारा खानायनि बागै अब सारा अपमोर जनगणनि सातरखौ खानायनि बागै कोनो धरने आलादा का बात दिया एडिशनल बरा गया सालगिसा संदुंमनि स्टेट हापां रां लियाङै पेन्सन रगो ताबो पेन्सन माया रगनि ना पेन्सन तो माया स्कु पेन्सन रासिनिया प्राय 200 कासाकासि पेन्सन रासिनिया যারা সরকারি চাকরি কিনে পড়নি বেতন রূপে মানা তা কোনো নিশ্চয়তা করে অনিশ্চয়তা তো বাইতা ও মাসো সাবনি বেতন না তা না अब কোনো নিশ্চয়তা আছে सत्य कैसे अंग ताबुक टीटी एडिसिओ ताबुक तो डिटेल बंगै थामेगा का अ जागा कताल खाइते सेबो बतलाना नांनाय जे इलेक्शन सकामो साजक पानि जे 23000 समथिंग ओवर सेबो प्लान जाने गाबर 23000 केन ताबुक तो निनि 2022 23 থেকে 24 মানে বেশ কয়েকটা ডিপার্টমেন্টের উপর ইন্টারভিউ না যাবে তারপর এগ্রি অফিসার বাকি ইন্টারভিউ না অলরেডি उनको जाक एग्री सिस्टम बागे इंटरव्यू ना जाक तारपरे नेनि इंजिनियरिंग बागे इंटरव्यू ना जाक सार्वेयर नि बागे इंटरव्यू ना जाक तारपरे नेनि तमनाय सार्वे नि लगिते किसा को तंगनाय जूनियर आमीन इंटरव्यू ना जाक नार्स नि बागे इंटरव्यू ना जाक तारपरे नेनि इंजिनियर तो इंटरव्यू नाय ऑलरेडी रिजल्ट पट आउट करे जाक बुको खोल तो करे एडिसिओ
তারপর ইনি সাবজেক্টিভ ডেপুটি পিউ লাংনানি বাগै আবো তো অনেক রকম দুর্নীতি লেখা প্রশ্নপত্র ফাঁস খাই রাংসা লেখা কো লেখা মাইরं খংনাय मानजाया गुन्दा खंनाय मानजाखा बास पाइ थांखा तारপর কোনো খবর করিখা যারা প্রকৃত দোষী বিনি বিচার খাইনে বাগै কক রাজা কক করি তিনি গায় ও জায়গা বাসই ইয়াংনি বাজেট yang edisi processing activities সব মিলি কাঙ্কাই আবনি বিসিঙ্গ বর্তমান যে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন যেহেতু সাকাবা বাজে রতন লালনাথ বিনি যে ন্যাক্কারজনক নিকৃষ্টতম আচার আচরণ তারপরে শ্রীমতী স্ট্রাইক আবনি লগি নিনি দাইকেসা ইস্যু সিনি বসকাঙ্গ বাসাই ফেলা আবাখাই পুষ্পবন্ত প্যালেসনা 108 বছরনি ইতিহাস ঐতিহ্য হেরিটেজ বিল্ডিং নো তিনি রাংনি বিনিময়ে ও টাটা রন ফিঙ্গা ফানাকা তাম ককাসাকা আং রাং তাই চাকরি 200 জন চাকরি দাংনা না 500 দাংনা আবো বড় কইয়া কিন্তু আং রাংনি বিনিময়ে কে আনি ইতিহাস ঐতিহ্য নো আং ফালিনে নাইতা আবো গাকাবা তাই কয়েকদিন বছর পরে TSO Jyoti Prasad apni 7 star hotel khaimano international standard hotel khaimano arang 5000 borok ni chakri renai norgani yapal tin kakaba yapal saknai ga aba hekiye একটা heritage city ni লাইবুময় করেনজাক মুকুময় করেনজাক ইতিহাস ঐতিহ্যময় করেনজাক এই ধরনের তামনাই চিনি জাতীয় সম্পদ আবো শুধু পূর্বরাশিনী সম্পত্তিয়া রাজবাড়ি মানে রাজানিয়া আবো ত্রিপুরা রাজ্যনি সিংবন আজকে রাঙ্গি বিনমনে ফালিছি নাই তারপর আবো এই প্রশ্ন কাজা সদে দেবতা কত বছর রংখা তিনি ও জাগানো অকুপাই খেয়ে দখল জোর জোর জবরদস্তি দখল খাইয়ে যে সদে দেবতাও সেং নখং হাইমা সায়াং লাইখাই তামনাই जों मोदाय जाग्लायो हामगाखाय सदा देबता पूर्ण आरो थाङै मोदाय लायो खुलुमलायो मानसि फैलायो पवित्रता दृष्टिते नुगो 100% खा गुफुरनि बिसिंते जोंनो पनो पुजिलाय मानिलाय फैलायो मानि तिनि ओ सदा देबता जागानोसो बेदखल खाय जोर खाय बेदखल खाय आजाका हासपाता रतन चक्रवर्ती एलाकानि एमएलए बीजेपी नि ताउ जोरखे दखल खाया हासपाताल एकेबारे सदय देबता भाई मुन्नी भाई सीमाना खुई तामंगाय एकदिके तो सदय देबता जागा बेदखल অপরদিকে সদয় দেবতার যে পবিত্রতা আবার নষ্ট হয়ে করে কক্সিং তামনি পাগে আবার হেংনে ককলাই ও তামনি পাগে না ককলাই নিনে 26 জানুয়ারি এখানে খাতম খাজানি ক ত্রিপুরা তাকলাই হাট प्राइस मानखा सारा राज्यनि टेबल थांगो टेबल थांखा काहाम नबले और बसो देता टेबल थांखा सोनताय निनि गाले पर हिमलाके आकोलाके किंतु सोते देवता अब पूरा पूरी शाक्त धर्म त्रिपुरासानि कालचार रेंजाक हैं बताय आते तो हिंदू थानाय थोकजा उतारनाय मानसिबो थानाय जेखुनु बरक थांनाय थाङै मानो खुलुम मानो दर्शन खाइ मानो किन्तु आबो पर्यन्त आरनि समस्त किसुंखा टिका सारकनि लाइबुमय करेंजा बरंनो जागा बलिरेनाय बरंनो चन्ताय बरंनो तामनाय असाय बरंनो बारवा बरंनो गालेन बरंनि संस्कृति बेकरेंजा किन्तु आ जागासे सदे देवताबो ब जागा नों सदय देवतानि मंच टेबलनि मंच से दामाय नृत्य दामाय माने तामु वानसरने कालेबारिनि मोसा ओ जागा दंबा तानि बागा जागा सिनि कालचाराव अब हामना थियासा दामाय नृत्य नों आलादा खादि 100 बार नों
যে কোনো কালচার যে কোনো জায়গা খাইমানো কিন্তু নিনি ত্রিপুরাসানি কালচার নামো জায়গা বাহাইকে দামাই দিতো জায়গা হাবরে খাবা বরং প্রশ্ন করে বড় কপতি সাকলা नोंबोनो जुरखाय तामनाय जुरखाय बन्द खेतन माननाय ओंगा तिनि आबो दै को खालाय नों तिनि इतिहास अतिचन रक्षा खायने बागै नों चुक्ति खालायो 2024 2 तारिख मार्च गे चुक्ति खायमे पुरा ताम नता खाबाबो राजबारी कामानान बामता जीवनताय कुने दिना फिरबि फलिया और पुष्प बंद प्लेस नहीं थी अब टाटा नहीं थी थांची सो दे तन हा कसक माने नंताय फिर बिमली यारा श्री सिटीनि हास्पाताल नंचिनाय आइ सेमले तबो पैराडाइज चौमुनि बाय मन्त्रीबारी रोड टीआरटीसी पर्यंत जे लामा बिचंगा मानिकन बसाजे खूब काहाम कवि 3-4टा बय आंबो एक दुटा पिनि कविता परीक्षा अलंग मोहिनी देवी बिनि मुङै बांफोर नामलानो बिनि मुङै लामा खायमानि बिनि सराने बनो मुद्दे खाय तिनि बिनि मुङै थुबसिरबै तिना जागा सामा प्रसाद मुखार्जी नामे ताइ लामा करिखे आर बांफ्रन उ आस्तबल मात न अरे आस्तबल मात तो नायथके करि तिसाका कराय गणक तमनि जागानो स्टेडियम तने नायथके खायता ठीक আছে विवेकानंद इंटरनेशनल इलेक्शन बरक दिन मुंगै पुमु फाका ठीक আছে फाइरनो साखामु आबुते देशनार बसे कल्पना लेख्या ओखनार नुजा पर लोकनि प्रश्न तिनि फाइगला राजबारी बसखांगो अरा सुटेसन खुदिरा बसिन मते गायखा ठीक আছে संसका खायनो सखामु अब तिनार बसे कल्पना खायका ओबने बायखनार कक्सानाय करे अपने बाइकन कक्साना करे हेजा तब जेन तमन तिके बामफ्रन सरकार खाके न दोष सब दोष नंद तन है गोस ताहि तन ना गाय जत दोष के सिने सर हम तातेसा किबिर तोरन जुलुक त लोकरो नि सुन बजागन तब तब आनो बने के सुंगो विवेकानंद न जुदि तब आस्था बोल न खाइपि के नंग तरफ के कोन आपदि तना त संदो पुरस्कार साका बोले पुरस्कार साका जे अब खायनो साका तब पुरा सासे ग्यांका खायनि काकाबा सिंताम बक्ति बतनो तंबा फिरक तो काई कोन असुविधा करिता ना सुविधा असुविधा पर विचार खाइतो माने न पके होते कोन असुविधा करे आपत्ति करे आपत्ति बा निष्पत्ति नि व्यापार कोन प्रश्न सकारे सिं साका खायनो साकामु तब नों साका सास सालिया ओंका नों साया न जुदि संशोधन खायखांखाय सिने ताम सानानि दंबा केनो कोनि आं तो खाखायो बबग्रा तिब्रा मथा बरक सेपने सिरिक सातन आइपिएफटी बन क्षमता दं खायनि अवश्य प्रश्न आ सत्य तेके सुबुंनो बका थांलासिना ताबुक टीटीआईडीसी जेहेतु नों बा जागानि चालुगै फैखाबा सालसा निनी जराफुरु तो गोबां मानो आ जागावो निनी तामनाय पार अनेक किछु बसर खमरं इंग्लिश माने नुगो कायजों माने नुगो एकथाय बे ताबुक ता जागा थांना केंकाय गोबां मानो लुकर मिसिनो कप काव जे खमरं गायनि मते हाय करिखा जागा बुफांवा फांगो जे बे कायजों नानि दं माने आमा हाय कायजों माने करिखा ते कायसा अंकाय आगि जे नंनि आमालफ्रु जे दगमाले जे हाती एडिशननि मेन जे हाती औ जागा जे डेभलपमेन्ट दं माने अबाहाय कोनो चेन्ज करियो हने कक सलायमा रखनो आवले बबायसा न बबायके नुगापनो ना तो लोकरन फिसा खाय सदो खमल तो माने तामने बाय आं तो सानै साराति पराचा नों मान्दाय सादि नों आमपुरा सादि नों तामनाय बायजालबारि सादि नों तुलासिकर सादि चांपावर सादि मंगिया कामी सादि आं 100% न चैलेंज के सवाना जबन तमने कसम लोगो पुरी जाखा दंसो
তাহলে ডাউন না স্যার তুলাধনমূলক রামচন্দ্রঘাট কিছু ডেভেলপমেন্ট না তাবো না রামচন্দ্রঘাট না tamu development to lama kabai to lama ang to challenge sawana pamphon lama khaka no lama tabo rong kise dekha কিন্তু 5 কিলোমিটার লামা কাটাল সামনে হাতানে লামা কাটাল সামনে 30 লামা খাইয়া রামচন্দ্রঘাট খাতা খাইয়া नों बुनि खायजाक जागा नों मेरामत तापनि नैतिक दायित्व अब खाइमानि या आसु छु खाइमालि आङा केबा ताम खाइसेना तंसिना नेया जागाबो आं साकाबले 5 किलोमीटर लामा हा काटालखा तानै लाइबोवै इटपोवै इस्लामा खाइमे लामा नों देबो पारा तक बो पारा संजे खाइमाना नों मेरामत खाइया tam khai ke ba katal kaisa 12 school kha high school kha katal kaisa engkha da sade ye sana ba ramchandra to kaisa katal khai high school kha high secondary school kha tam kha ba sanong na malo no titian si amita nok bori jamani abor tabu gaskem lo nugli au nok to tam nu jang nai nok nugui nai yen thangna de ninara nungi ije tam nai ramchandra kok jehetu saka onek unnotin khana he unnotin kha nang tabo yang ni nok thangnai di duta lang kha tam nok ba khaya nu jang ni ba seng khai kai ring para ije tam ije ba ko bazar ti thangai je seng jen nok mani sini bigra takko bukhor no tala nok dekha baro khaina khani chera nok to nuk na tam nu yang ni ba kaze moti khaya sode ramchandra keno sarati para chen kong sana ba katal 5 kilometer lama khaya awa kaya siti sani to jaga katal kaisa 12 school ka katal kaisa college school ka iko tabo khana ka korbo kaisa katal college school me ঠিক আছে কাহাম না amma so monai ni tini mukhyamantri sakli ka ঠিক আছে যাই হোক সরকার দঙ্গই কিন্তু মাসাস নি বাগে এতটুকুন যেটা খাইনি স্কুল বন্ধ প্রায় তবে 2500 মতো এই এপ্রিল থেকে বন্ধ গানা अब तो मार्च और मार्च से 28-29 आउट मैंने अप्रैल तक दिन प्राय है इसको बोलना ना जे उन्नयन को खूब खराब कथा के सामने को नस्क करे तबे वो ठीक उन्नयन का नेशनल उद्योगपति बारिखा एसआईबी रूपनी उद्योगपति बारिखा দুর্নীতি উদ্যোগতি বারিখা বেকার যুবকনি উদ্যোগতি বারিখা নিনে বাইরে রাজ্য থাঙ্গাই সামুং খাইনাই নি সংখ্যা বারিখা আবো বারিখা মাথা পিছু ইনকাম পরিবার পিছু যে ইনকাম আবো কমিখা আরে উন্নতি তাম খাই উন্নতিনি মাপকাঠি তাম শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান আবো উন্নতি মাপকাঠি পরিকাঠামো না প্রত্যেকটা ছাত্রকে থাকা 2018 49,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব 2025 28,991 মাধ্যমিক পরীক্ষা বহু উন্নতি স্যার আবু রিজন তামুং খানা আবু নগলক রিজন তামুং নেবা ও ব্যবস্থাপনা সরকারি স্কুল টিচার করে সরকার উদাসীন ছাত্র কমিখা টেন্ডার পরীক্ষা শৃঙ্খলতা পরীক্ষা নিনে अर्केस्ट्रा बारिखा नेशाकार बारिखा सोसाइटी नि बिसिङा पनि प्रभाव पलाइखा साबै कारणे इ धरन अवस्थानका साक पढाशोना खाइबो चाकरी बाकरी करे बुफायं पतासे एमए पास के बीए पास के इंजीनियर पास के बुफायं तामने भविष्यत करे অনেকখানি আশা হতো ইন্টারেস্ট কমিখা ঠিক আছে
koi tai tam khaisi nai tiaso ungko thangchen Bangalore thangai samdang thoi ma sasu gobatam khaina ba yango agina hai public transport kari kya bus chaliya gari chaliya mande bazar 12 ta bus chaliyo patniu bus chaliyo bura khabas chaliyo kuyasan paripurta bus chaliyo khumolong kolabagan bus chaliyo jongpujala bus chaliyo abo gari gura kari kya ngatam khasinai hate haba tha nangana Engkai ko kaisa auto phe pade kaisa scooty phe pade ga bank ni rangoi paine ka bondon na di LNT na di asa te ka lakai na di ga lakai suna ne bagai rang kare rang jogo glaibai di hai ke se pale liya tabu muko 100 জন বিষ্ণু তাবো প্রায় 70-75% বরফ করে নি পোজা চাকরি বাকরি খানির বাহিছে না তো একই বসা পূর্ণ নাঙ্গ চিকিৎসানি খরচ দङ न खुंसा हाम हुंया तमन तेतिसा का हाम नांगो डिपार्टमेंटल लोन नबो बैंक लोन नबो लाकाय सुना नांगो एक जीवन এই যে অবস্থা সে অংশটা ও বাজেট তো তোমাকে সাফাইকে ওয়ালাই দিয়ে বুলাই দিয়ে ডেন্টাল চালাই দিয়ে খাসিলাই দিয়ে অসামাজিক অ্যাক্টিভিটিস তো শয়তান নিয়ে গেছে তারপর রাখছে ব্যাং থাকাই ব্যাং তংখাই ব্যাং নিনি নিরাপত্তা বলে কোনো Sakti kita sungkai sung lai tanai di nopo jenung mani board kana phai kaino norok bo awa haino candidate ni ticket dibo phiaba onno dolobo ticket dibo phiaba jungjal nukjago je ticket difru ticket her layo ba je borok mana mu sujago borok mai ne bale kama jungjal mang nuko ke tak phainai bosangni jararogo hangkai bobo haike noroga bono বিশ্লেষণ khlai boat phagara to abu te tipar je boat mane to o asala boat a boat na boat mane dagini jugini na boat haise boat to sabi boat kare jai boat to phagara to niche sini নির্বাচন করে তো 12 মাস না বড় পাইতো 12 মাস না নির্বাচন যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে খাই রেডি তো কিন্তু তাবো ত্রিপুরা মত সং যে কবে kami amcar ko thangkai khana tai ko taklai bura rang no pat taklai sikla no sisina keba ari tamo sikla tamo bura jara kas kormo khainai somaje sikla tongnai bura bo tongnai obikoto banangnai ইতিহাস banangnai ঐতিহ্য banangnai new blood banangnai kintu sing sikla rang no simire nai ka tabo to jodi abo bongni doni aputin ke abo to tamo sisina ka tabo je bura ro tongnai Ahora todo Jogati Babu Tongo, Robinata Pamago, Santongo, Ananta Babu Santongo, para Pagona, Motamuti Baby Poesca, para Capatra, Kai, I was sick of months of President Kaba. Yes, we're going down in the kick. Like to meet in his name. Para Pacosa, some Kaja, is a button, Tazaka put one. সময়টা ক্রিয়েট কাসার না সময়তে social mass pan paikha ke tawe april ke phani april vote na april mane monte shobas executive committee gothan ma khani ke to hate ta 8 taka na mas to isa por mare na ne pasana ke tam saman transparent go procession na nai pasal samati transparent to tibasa tanai contractor करे special करे contractor nai bahika bonting tongble tabo समस्त एडिशन जा टोका कासनो लेवल में मोने कोने contractor को हटे contractor को जरा के contractor tanpai nini silam ne contractor पर साथ लोकल बरत ना मया itu अवस्था के नंजे को क्रमने को पाई सामंग पाई तो bisa kali BJP तो साइन अप करे
এবার বেশি বিপজ্জনক শক্তি তো ধর্মীয়ভাবে বিভাজন জাতিগতভাবে বিভাজন ভাষাতেই বিভাজন খাইতাম ঘরে ঘরে খাইতাম ini tuh এখন একদম মাইনাই বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিরা যদি ধাঁচা খাইয়ে বিজেপির মেসেনানকে যতটুকু যা খানি না থাকা প্রচেষ্টা সালকিসা সেকাঙ্গ জায়গা টিটিআইডিসি নিজে হেডকোয়ার্টার জায়গা কাইসা খুম্পুই একাডেমিও কাইসা ইনসিডেন্ট মানে স্যার আবলে বব হাইকে বুঝি নং পুতি হবো তিনি নবং বব ফ্যামিলি নব থাকি আসলে প্রশাসনিক ব্যর্থতা দুর্বলতা প্রশাসন এটিসি রাজ্য সরকার হোস্টেল স্কুল প্রশাসন খুব কাম চলিয়ে বলে খুব কাম চলিয়ে नहीं करे उसको नहीं करे यार जब चल के प्रशासन तदारकी करे नजरदारी करे और जरा अन्याय के को शास्ति करे विचार करे ये प्रश्न पत्र आउट खाया को विचार से करे अब हम एक दंग को विचार से करे শুধু জায়গা চিনি যায় এই যে তিনি থেকে হাতি বাসা শেখা এই যে আগরতলা ডক্টর আম্বেদকর যে হোস্টেল 11 পড়ে বেলবাড়ি ব্লক এলাকা নিয়ে বড়ি খরচা থেকে আরে বাইকে থিমান বাবু হোস্টেল কত সরে 150-200 ছাত্রী দঙ্গ ওয়ার্ডেন দঙ্গ সুপার দঙ্গ বিনি জায়গা বাইকে মোবাইল হোস্টেল যারা দঙ্গাই নির্দিষ্ট একটা টাইমও মোবাইল ইউজ খেমানো বাইকে থাকাবা এই যে খুম্পুয়া থি মানে 17 তারিখে বর্ণ তুমি লিখা 20 তারিখ পর্যন্ত খবর সে করে হোস্টেলে রতন করে গথিমা মানে পড়াছে ওই সিনো ফুটেন নতে পড়া ভাই জান থাকা তামনে জাগাও আমন পরে থানা অ্যাটাক রখলালে মানে নেই এই যে স্পোর্টস স্কুল একই 3 থেকে মাস 6-7 মাস আগে এই খেবো সিমিছে তিনজন হোস্টেল ওরা লাম্বা সোনা বান্তাঘাট থেকে চরম অপদার্থতা রাজ্য এবং এডিসি বনি খেসারতা তারপর পাবলিক oke sarno dalai belanya hambai maya paro changbai asaksa jora kolok maromui changbai koklamnang mani bagai ke langsung takde bukuk song obahaja seng dal bidal political party ni pongni janjani je opinion no nongni buskango phonongani saitoknai logio tongdi hot lati bai tapni bagai asakno totono khulungka sarno bo khulungka